Maliyɛnw aw salamu aleykum bi maliyɛn bɛɛ fo tugun ka bɛɛ wale ɲuman dɔn ni waati na Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan maliyɛn sigilen don yɔrɔ yɔrɔ ka an lajɛ an ka foli bɛ bila aw ye aw denkɛ ani aw balimakɛ don tuguni Cɔrinos Ouverture Media la k'a fɔ aw ye an kanubaw an y'o de fɔ an sigilen don kunnafoni ɲuman de ɲinini kama ko ko bɛ k'a bɛ se ka na ni taaɲɛ jamana kɔnɔ anw sigikun de o ye Mali kɔnɔ yan o hukumu na an y'o de fɔ an kɛn bɛ ka wulikajɔ sabati hali bi mun na an bɛ se ka Cɔrinos Décrypte yɛrɛ émission kɔnɔ ka se ka na ni kunnafoni minnu bɛ k'u nafa ka bon kosɛbɛ maliyɛnw a y'a ye sɔgɔmada in na an bɔra ka émission kɛ émission mun na y'a kɛ a bolila kana mɔgɔw ka ko kan an y'a mɛn k'a fɔ ko maa 400 ani maa 60 bɔɲɔgɔnko olu bilala porte la kana mɔgɔw y'u gɛn gɛnni kɛra cogo min na Sidi Tarawele ale nana ka se ka na jɛkulu ninnu ka na u représenter ka se ka na mun b'a to ka na ɲɛfɔli kɛ ko in yɛrɛ tɛmɛna cogo min na k'o fɛsɛfɛsɛ donc bi an ko ngan bɛ tɛmɛ ni émission ye n ko ko mana bɔ ko ninnu kɔnɔ ngan bɛ o fɔ o hukumu kɔnɔ maliyɛnw an y'a ye k'a fɔ kana mɔgɔw u yɛrɛ ka mɔgɔw nana yan kana mɔgɔw baarakɛlaw ka baarakɛlaw sera an ma donc ko vraiment droit de réponse ko k'a d'u ma o ye an ka baara ta o y'an ka baara kɛcogo ye sabula droit de réponse o ye diyagoya ye maa minnu bɛ yen ni ko in bɛ yen sabula an yɛrɛ ko n ka mɔgɔ bɛ tiɲɛ de la ka tiɲɛ dɔn comment est-ce que baarakɛla maa 400 ni dɔɔni o bɛ se ka bila kɛnɛma nin cogoya in na tan donc n ko ɲɛfɔ ka kan ye a la Sidi nalen maliyɛnw Sidi Tarawele ale ye fɛn caman fɔ gɛnni kɛra cogo min na an y'a bɛɛ lamɛn o kuma ɲɔgɔnya ninnu de bɛna tɛmɛ ani monsieur Kante cɛ Kante a sigilen filɛ nin kana mɔgɔ y'ale de bila ka na donc a bɛna ɲɛfɔli kɛ an ka se ka faamuyali sɔrɔ gɛnni in na ni n balimamuso ni o ye Fimani Kalikale Aïssatou Sanogo ni ale bɛna jɛ ka Cɔrinos n'i ma dabila internet bɛ k'a fɔ ko n bɛ yɛlɛ kojugu e de dun bɛ ka n bila yɛlɛ ni ale bɛna jɛ ka baara in kɛ maliyɛnw mun b'a to a ka se ka faamuyali caman sɔrɔ a la o hukumu kɔnɔ tuguni hali bi émission Cɔrinos Décrypte kɔnɔ maliyɛnw an bɛna sujet filanan o ye Mamu Diko an y'o de fɔ kunasini Mamu Diko ni président ye ɲɔgɔn ye Elhaji Ibrahim Boubacar Keita mun de tɛmɛna u ni ɲɔgɔn cɛ ko in tɛmɛna sira jumɛn kan an bɛna tila k'o de walawala aw ye nin sisan nin na Ouverture Media kɔnɔ plateau kelen sanfɛ ani fana M5 RFP mɔgɔw u ni Elhaji Ibrahim Boubacar Keita ye ɲɔgɔn ye donc o ko fana kɛra cogo min na an bɛna an da don fana na k'o walawala an kun kan ka Isa Kawoji min sɔrɔ nka malheureusement an ma se k'a sɔrɔ fɔlɔ donc Yusuf Mangara ni ale ye directeur Ouverture Media directeur ale bɛna na plateau sanfɛ ka fara Mamadou Jɛfaga kan ni olu de bɛna jɛ sujet filanan na ka se k'o walawala nka yan'o cɛ sujet fɔlɔ la maliyɛnw an y'o de fɔ kanam kɔnɔ kanam ye baarakɛyɔrɔ n y'o de fɔ baarakɛyɔrɔ mun ka sigilen don kɛnɛya hukumu ko kɔnɔ ka se ka na ni lafiya ye jamanadenw ka ko kɔnɔna na donc maliyɛnw an y'a ye k'a fɔ depuis kanam nana fo kana bila bi la ko caman kɛra kɔnɔ ne yɛrɛ y'o fɔ ko daminɛ na nka an nana ye bi nin ko mun n'a bɛ ka kɛ maa 400 ka baara ka tiɲɛ ten an ko kabako don nka kabako mun don a kɛra minnu na olu nan'u ta fɔ minnu y'a kɛwalew fana kɛ olu fana bɛn'u ta fɔ anw de bɛna lamɛnni kɛ Aïssatou tɛ ka se ka faamuyali sɔrɔ ko la ko in kɛra cogo jumɛn jɔnni jo b'a la jɔnni jo t'a la tari ko in bolila sariya ka baara kan wa an bɛna o de fɔ donc maliyɛnw a ye vidéo in a y'a partager kosɛbɛ an bɛ ntɛnɛn na bi ye juillet kalo tile 6 san 2020 donc an bɛ Ouverture Media kɔnɔ Cɔrinos Décrypte plateau sanfɛ donc baara ninnu bɛ a bɛna daminɛ a y'u partager kosɛbɛ mun b'a to faamuyali caman ka se ka sɔrɔ so ko la donc n bɛ ɲɛsin Kante ma Kante somɔgɔw kɛnɛ tari fɛn t'i la kɔnɔ nba i nana diyara n ye a wulila ka na sabula an ko ten n ka mɔgɔ bɛ tiɲɛ de la ka tiɲɛ dɔn k'o kɛra cogo min na bon ne ye fila e numu ye n'a fɔra an bɛna ci ɲɔgɔn na bi ni fila ni numu mana ni mun sera mun na ɲininkali la an bɛn'o dɔn o tɛ Aïssatou ne ye arbitre voilà e ye arbitre donc baara ninnu bɛna boli ten donc n bɛ fɛ i k'i présenter an filɛlibagaw i k'i ɲɛsin caméra ma e ye jɔnni ye i bɛ jɔyɔrɔ jumɛn fa kanam kɔnɔna na i k'o ɲɛfɔ an filɛlibagaw ye d'accord ne ye Hassan Aboubacar Kanté secrétaire général du comité syndical de la Kanam ne ye Kanam secrétaire général baarakɛlaw ka lafasali tɔn bɛ yen ne y'o ɲɛmɔgɔ ye donc yanni n ka don kuma kɔnɔ n bɛ kuma dɔ f'i ɲɛna fɔlɔ Kanam mɔgɔw ma ne ci dɛ u mi ci ne yɛrɛ de nana ok d'accord an y'a faamuya parce que n'a fɔra ko syndicat o kɔrɔ ko lafasali tɔn bon lafasali tɔn ni baarabila ko kuma fɔra mais min dɔ la a ka kan ka wuli n ka n'o kuma fɔ o ye tiɲɛ parce que o ye syndicat mɔgɔw ka baara ye syndicat ka baara de kosɛbɛ donc o ni direction ka ko tɛ kelen o ye tiɲɛ donc mais ne yɛrɛ bɛ min f'i ɲɛna ni ko in na ne yɛrɛ dabali banna d'accord mais yan'an ka don ɲininkali la i bɛ foli kɛ fɔlɔ ɲininkaliw b'anw yɛrɛ bolo ɲininkali gɛlɛnw parce que Sidi nana kuma caman fɔ yan anw yɛrɛ dabali bɛ ban ne yɛrɛ da waga ne ko n t'a dɔn nin bɛ se ka kɛ cogo di ni ɲɔgɔnna baarakɛyɔrɔba baarakɛyɔrɔ min bɛ yen ko vraiment alhamdulillah a dayɛlɛlen kana bila bi la an y'a yɛlɛmaw dɔn mɔgɔ caman ye lafiya sɔrɔ ne yɛrɛ tun bɛ taa fura n'i taara fura san k'i kamana bi quoi fura min bɛ taa 10,000 20,000 na i bɛna ye k'a fɔ da bɛ nɔgɔya baarakɛyɔrɔ de sigilen don ko kama jamanadenw ka lafiya sɔrɔ kɛnɛya kɔnɔ o ye koba di
donc n'a fɔra ko gɛlɛya nana don o b'anw kamana gan kosɛbɛ donc i b'i ɲɛsin jamanadenw ma k'u fo fɔlɔ cɛ fara muso kan an bɛ jamanaden bɛɛ lajɛlen fo n bɛ maliyɛnw fo komi cɔrɔ yɛrɛ ɲuman na maliyɛnw ok merci Kante d'accord donc Fofana Fimani Kalikali e bɛ se ka mun fɔ jamanadenw ye foli la ayiwa Thierno an bɛ foli kurakuraya fɔlɔ maliyɛn cɛ ani muso an b'u fo et puis an b'u remercier kosɛbɛ u ka fidélité la ouverture média kan kosɛbɛ donc n bɛ kuma to i bolo fɔlɔ d'accord merci o fɛn wɛrɛ a baden de bɛ yen quoi a baden de bɛ yen quoi d'accord bon Aïssatou n'i y'a ye i sigira yan parce que ko in daminɛna e de ɲɛna a daminɛna ɲɛna n bɛ fɛ a kun ka cɛ ɲɛna parce que yanni k'i ka kasaw cɛ k'i bɛ taa so u sera yan a kɛra e yɛrɛ ɲɛna an ko i tɛ taa to yan nɔ Sidi y'a ta fɔ e yɛrɛ y'a mɛn ne yɛrɛ y'a mɛn donc an ye question caman posé Sidi kun a ye fɛn caman fɔ an ye donc an hakili la e ne bɛ se ka jɛ monsieur Kante la ka bɔ k'a bɛn dugu ma n'an ma se k'a bɛn fana o b'a yira k'a fɔ kuma minnu ye laɲini ye peut-être olu ma san sɔrɔ parce que an jɛra Sidi dɔ in na ka tɛmɛ Tarawele la donc o kelen de don an bɛ yan nɔ an tɛ prise de parti tɛ yen nɔ donc nous sommes impartials, nous sommes des journalistes. Donc, c'est un peu ça. C'est juste pour donner ça. D'accord. Ok, donc, Malien Djema Fima, Desebaton de Luturato, Malien Yoro, Koroboro Faraflaka, Dono, Bozo, on début Falambi Bala. Donc, ni émission, nous avons d'abord des familles qui sont là. Koko bi jamana kono, Bekadon. O de atamba fo moy, aya abalmo wulu kanu abonné ouverture média. Ni ma koko me ouverture média ka tinyete. On bi koko nyini o jele de do. Ni kon di ouverture média ka ma fo eti kuna foni kalama nga ita jele kalama sabula on be wuli ka jode ke ka nyini donc min yeshi Kante ma Kante mun de la ma kɛmɛ 6 ni 40 ayu bla kenema sogomada kelen muna d'accord tonno mini jabi jabi me fe ga fiana wala ma kɛmɛ 6 ni 40 amul bla kenema de ma kɛmɛ 4 ani 40 ma kɛmɛ 4 ni 40 ma bla kenema ma bla kɛnɛma ma bla kɛnɛma parce que baara yɔrɔ bɛɛ la sariya de bɛ yen nɔ baara bɛɛ bɛ kɛ taabolo dɔ de kan ne yɛrɛ kuma mɛn ko mɔgɔw labila la ne yɛrɛ Sénégal si n y'a mɛn ko baarakɛla labila la bi tɔɔrɔ a kan k'i tɔɔrɔ fo k'a dama tɛmɛ mais problème k'a fɔ k'u labila la o ma labila n'a tila problème kan ka kɛ problème ye sigi ka kuma contrat de dira mɔgɔw ma contrat min dir'u ma kalo 6 contrat de dir'u ma contrat yɛrɛ tun bɛna kun banna salo yɛrɛ mais komi DG kura min nana ale ko an ma kun fɔra ko ka contrat nin jɔ DG kura jumɛn Mahamani Babi fɔra ko ka contrat jɔ kalan min kun dɔ kɔnɔna na a bɛ f'o ma ko CIPRES Conférence internationale de prévoyance sociale ni OPS bureau sɔrɔ kɔnɔ donc organisme de prévoyance sociale olu ye rapport dɔ kɛ ka na déposer depuis 2015 ka na fɔ kana min ye ko agent minnu b'aw bolo ni yɔrɔ structure sanitaire la agent espace minnu don tiɲɛ don a baara ka ɲi tiɲɛ don u bɛ baara min na baara ɲuman don nka kana min ka baara tɛ parce que n'a ma ɲɛ kana min bɛ contrat signé ni mɔgɔ ye contrat bɛ signé ni structure min ka convention kɛ olu de kan ka mɔgɔ ta k'a bila u ka accueil orientation ni fɛnw na pour que baara bɛ se ka nɔgɔya cogo min na donc mɔgɔ ninnu ka contrat tɛ nana ban salo la DG ko la ko pour raison sociale ale natɔ don sisan nɔ a ka taa ni mɔgɔ ninnu ma a ka kalo 6 contrat ka d'u ma ni contrat ni walasa u ka se ka baara kɛ kalo 6 kɔnɔna na contrat in dɔ ka contrat yɛrɛ misali b'an bolo yan nɔ mais o fɔr'u ye ya o fɔr'u ye a fɔr'u ye parce que contrat min bɛ ne yɛrɛ bolo yan ni article 2 yɛrɛ ta k'a lajɛ contrat durée sɛbɛnnen b'a kan n bɛ se ka contrat ta k'a lajɛ contrat durée b'a kan mais min bɛ contrat in durée article 2 e ka kalan k'a lajɛ article 2 durée du contrat je vois c'est écrit le contrat est conclu pour une durée de 6 mois à compter du 1er janvier 2020 donc y'o de sɛbɛnnen donc ni o sera 2020 6 mois mana dafa ni janvier do ka se sisan nɔ comme tɔgɔ b'a la n t'a fɔ o ka ye tɔgɔ b'a la ok d'accord c'est vrai donc ni donc bon ni contrat de yirala u bɛɛ la u yɛrɛ de y'a signé u ka décharge filɛ a kan donc u yɛrɛ de y'a signé u ka décharge filɛ quoi signature filɛ u y'a signé inspection du travail y'a signé kanam y'a signé donc u tun b'a dɔn ko contrat kun kan ka ban kalo 6 kɔnɔ o tuma contrat durée déterminée daminɛ de b'a la laban de b'a la d'accord
o langi mango ko ni normalement ni contrat bana sano amenyo si ka kuma de kale syndicat kuma de do mais ni kuma nana ke bolon fe kuma tin to ka yele bollo ka kuma ke abi do ko ngila ne luka mo me contact la ka tani mo ko keme fly u be ko ma ku disise ku ta do olu teni mo masubla contrat bana na so am se ka nyam surala en tant que syndicat ni direction sira an kuma na amika kuma kala je ouais mais ni a jate mine sidi ko kolu kamana de kwana parce que ko olu kunye demande ke pour ni nyemgo re ka se ka nyon soit maka soro mu mi nyefol kuyi ngoina est ce que contrat mina dani chuwa la wa parce que ko lu ye sans flaquer mais kuma nye surala taru ko kuma kumbo kalama kuma est ce que oui ninga ye demande mege kun ne ka nyon nun ne maski ka nyon ou bien nun ma nyon soro chama mine wole chama mine wole ne na chama be contact la donc femme de fera ko 6 mois na bana de et puis budget ko do femme te budget kono ni nana ki bo do budget kono la mais avec quel problème de kanam ni yere effectif ni ko kanga tabika baraka na ça fait à peu près actif ça fait à tête mais 265 personnes 265 mo baraka mo mi ga baraka maintenant nana kam na kastam beta sano ko jawga la ko ta kanam mi tatugo ne avec la calcul l'incidence financière au ta bien mima mais ñan o cien ka kon oluyen ou mo jolo me kanam bulu barala c'était à peu près presque 900 personnes 900 personnes parce que bren mo findro le badje baklena parce que mo do mais aron la campagne d'arrondissement d'amener depuis 2016 mo do tout mola 500 et quelques personnes tout mola au luka contrat bana décembre 31 décembre passé donc babi de ko maintenant ko munu flé ka fin d'amne comme oluma d'amne to fait ko pour raison aku an garder ka 6 mois du makalaje odi asro babi ko de kera angera mangaya bulu parce que kanam flé ko kamina fin ko kanam flé babi avant tout après tout ce n'est qu'un simple directeur général parce que conseil d'administration ba sans fait et kanam kelenga loi internationale doit ratifier si presque donc ratio de bien qu'à respecter oui là tu m'as fait ka kanam genga bola parce que kanam te mala ratio d'accord babi de laidu taye ka fiena abi femme ke wala sam se ka ratio ko na tukum na wala tanga na genga bo bon neni sugu na ko contrat bana ami anyeni jima jolla wobi ami boli ka anyeni tuka worella e gato ka femme dam na fori na ka be bani wakati e no sera ko kelema robi mi tiens là d'accord mais olugo ko yoro la ku ye sanfla dike aw bolo barala donc olugo ni jiba ga ngafo parce que il y a des stages là stage kono wi bara soro ko parce que compte dele lui banque là donc ni compte de ni iga bara goro e compte dele ça montre réellement que peut-être jigibe espoir be donc lui o jigi de sinsi kota bon lui era kuma sigla la ka fo kalo woro ngona ni na ka bani piu tari ko kera o choga la kalo go sanfla be yo beke bara la mais sanfla be kera bara lo make bara la tu be contre la durée déterminée do bara be ke shara do ko nano mi tan wati na ni wati sira me bara cho o be kana mais maintenant ka fo compte d'aller les diagwe o e ba fe ka mo ta bara la bietage en o clété emblyon para on fi oti ta compte d'aga virement ko ko nala mais après que la dernière son ko a contrat bana est-ce que on se ka nyama wala sam se ka do re soro obi jiga wore ta mais kele teo ni mo be kele kan be kan kele ke chorno ni ngal do beni bolu ka d'accord ok vas-y chatou donc aller bora sanga fo ko contrat bana c'est vrai mais je ira ka kuma kono nala ko olu blala awi letri ci bu ma ka fo bon tant do de fora unyana o kono nana u blala bon absaka ke u kuma ngati ka prévenir mais où qu'on y blala maintenant couple la ndoro comme on verra kara subitement bon mais quelle fois na directement donc maintenant aller yo o tako blam mina mi kono favoritisme minai pourquoi yo le bla ka kala ka mo vereta na ma ni mo ba obolo barala na yo bla awu bla kun funyana voilà mais ay en bla ka kala ka mo vereta tukun ka faranka donc obenani na wera wiye et tout donc ni aller sa ko lu jono wira lai obe janye quoi ku jono wira lai est-ce qu'il y a eu un kana donc amu yingal ke ko oublale ku ye a essayer kara préavis déposé donc ya essayer ka papier donc mais en huti et donc nta donc par exemple ou pendant syndicat de kunawa ou bien
il y a essayé de babier. Donc, on m'a aillé jusqu'à présent. Bon, donc, c'est comme si quand il y a une explication dit est-ce que vous pouvez vous cligner à babier de filles, ou comment on follow de la wa mon enfant ou talé, mon recra pour remplacer. Bon, d'abord, je vais dire moi, je m'accueille pour remplacer. Moi, je m'accueille pour remplacer. Moi, je m'accueille pour remplacer. Donc, on va RPM ainsi de suite pour attendre. Ne be barake kanam na. Apta vérifier. Ko akan mo kelen to di awma. Mi recruter la ou non la. Ni o sera ka kayta vérifier. Ne be nga démission bla o kanam na. Oh, ay kanu ga kanté. Ay nga ta vérifier. An ta vérifier. Ay ta vérifier. Na soro ma fante na soro tien. Donc mo shimake ko remplacer. Mo shimake ko remplacer. Wala sa kamaliam la famille ça non. Et la bese ka fa ina kun kelen jon et la sanu mo blala. Kun kelen ko kan no ni fembe. Ne ko ne mo be la kaloro bana. Donc aw mo de tout la blé. Ne anna mo bula sanu ay kaloro de programmer anga budget la. Budget ça on est kan soro busuli munke o bara de ke budget ko na la kabla. Kaloro de dira ema kaloro bana sanu meke. Normalement kangajo oui mais on a continuer mais on a soro où est na fa parce que ko na fa be non on na fa nyoko de fien afora ko ku boy bi ko ma espace d'aller de né quand il espace que en 2012 espace 600 no boy de un espace agent follow non mais l'exemple là et espace ni wala malien mais espace ni mais ça non kanam sigilé mogo tun ti ka kanam ko fam u tun bɛ taa dɔgɔtɔrɔso la u t'a dɔn u bɛ taa yɔrɔ min na u tɛna taa yɔrɔ min na comme kanam sigira gɛlɛya kɔnɔna la bon événement 2012 événement nin kɛra donc u nana kanam ci o y'a sɔrɔ le premier directeur qui était là-bas à l'époque Moussa Sidibé ale ko maintenant ko il faut mériter vos salaires yɔrɔ cilen donc a ye taa structure sanitaire la a ka kanam assuré minnu min na a k'u appuyer ka sira don kɔrɔ o se ka taa furakɛli bɛ se ka kɛ nɔgɔya la cogo min na espace da yɛlɛ kun filɛ espace yɛrɛ ye pili sɔrɔ Afrique yɛrɛ 2013 électrement olu pratiquement il y a à peu près il y avait 78-80 personnes même espace là mais maintenant il y a à peu près 70 ouais à peu près 70 personnes à bon actuellement olu bɛ yen nɔ olu ye agent titulaire ye nɔ mais contrôle fɛn nana kanam kɔnɔ contrôle bɛɛ y'a yira ko kanam ka agent nana on a là au cas où espace là parce que n'y a jateminɛ espace que caractère ami ata tableau fait comme il avait que mali structure kelen bɛɛ la dɔgɔtɔrɔso bɛɛ laboratoire bɛɛ mais dɔgɔtɔrɔso joli bɛ mali kɔnɔ laboratoire joli bɛ mali kɔnɔ ni kana ko k'a b'o bɛɛ ta o mɔgɔ bɛɛ bɛna bɔ donc aw bolo sa nafolo de tɛ kɛsu kɔnɔ tuguni ka se ka bɛɛ ta en charge nafolo kana o yɔrɔ tɛ dɛ budget nafolo mun prévoit no ɲinan kama o de tɛ olu de ta o tɛ yen nɔ bilen parce que o tɛ se ka kɛ o nafolo tɛ ɲinan kama mais a bɛ se ka kɛ a b'u ta tuguni ya ou bien a bɛ maa wɛrɛ ta tuguni mais kana ma fɔ k'a tɛ mɔgɔ ta o kana bɛ se ka mɔgɔ ta o ne ye contrat CDD d'e ma o kɔrɔ tɛ ko ne man ka mɔgɔ wɛrɛ ta ko e de ta jagoya la dɛ o de y'a to ko in a kuma bɛ kɛ nɔgɔya de la parce que i bɛ taa delili de kɛ o ni demande clémence de bɛ ɲini administration fɛ na n'a bɛ comme ça n'a nana nɔgɔya a bɛ se ka fɛ mais k'a fɔ ko ka kɛ tan kana kɛ tan babi y'a do ta babi y'a bɔ tan ne yɛrɛ na parce que ale bɛ ka n'i ye problème kɛ babi ko i bolo b'a jɛ o babi a k'a kɛ to n ka directeur de mais babi tɛ kana min o kana min bɛ babi ci de babi bɛ kuma kana min tɔgɔ de la babi fana bɛ fɛn o fɛn kɛ conseil d'administration de b'o vérifier babi nɔfɛ donc c'est vrai ale y'a ɲɛsin babi ma parce que babi de y'a ka directeur et tout mais maintenant sisan mɔgɔ ninnu bilalen sisan aw yɛrɛ aw syndicalistes aw yɛrɛ ye décision jumɛn de ta aw ye mun de kɛ sisan walasa ka mɔgɔ ninnu lafaamuya walasa k'a yir'u la k'a fɔ bon budget de min kun votelen don aw ye ainsi de suite en fait k'u lafaamuya et tout a ye combat jumɛn mené ne yɛrɛ de sidi kumana ni sugu la ni contrat dili ma k'a banna a banna o i bɛ taa ka taa kuma de kan a bɛ se ka ɲa ma a bɛ kɛ cogo mais n'a yira i la nin a bɛ kɛ tan tɔ i fana b'a lajɛ n y'a mɛn ko an bɛ mankan na n ka ta n kana ta kanam de bɛ yen
Canam effectif aujourd'hui, actif. Il y a un titre, mais 275. 275. À titre, aujourd'hui, il y a 400 et quelques là. Non, on a Canam d'Atouchini. Il faut que n'y ait des au cours là. Quand étude de quai, quand incidence financière calculée quand la guerre, Canam sait si Kabiga Julie Takasukoucha. Parce que moi, tu as dit Barala. Contrat durée indéterminée là. On a un contrat durée déterminée à quel était. Contrat fait acte fin à déterminé frère là. Il y a signé. A signé là kaba. Bon maintenant, il fait signer là kaba. Et réagir. Ta responsabilité juridique est engagée. Quoi, Abeba 6 mois. Oui, il y a au fond et plateau central là non pour contrat quand on normalement le 30 juin il y a fort mais directeur era de kunya fo san damne na ka fo ko olu joro ka bun kosebe kanam konona la au fora donc mo minu ne bolo nu joro ka bun ainsi de suite mais comme na fo ye budget ko kuma fo ama ire nyinga ka fo pourquoi oublala pourquoi na kana fo jatim le budget de budget mu daburu kama o de bana o de bana et puis an nolu blala kala mu siga mo wala le chini mino mais attention aba wole ci wodi mo ko jul ka dossier déposer le kanam na station pour kama car ça ob blala c'est ka contrat keni mo mais am mo be nga bar am c'est ka stagiaire do ta ki blala ke c'est vrai oui tiens est-ce que interdit le nous au lieu stagiaire fait notre malien do ya malien ka usani malien wa on lango akata vérifier na ye ko mo ko kene recruter kanam na ne quand ne venga démission di awma ka bo kanam recruter mo machima ta ko remplacer non ou tali ka remplacer al binep c'est ka pas ne be konna ne c'est ka konna ka ta espace là tu ni na famille c'est comme si ni mo nous ko boulot contrat genre CDD là 600 6 mois donc chien fla a renouveler la chien fla do chien client oui mais allo yoro normalement o yoro fana question do kan poser parce que tu ko sin ko kuma la ko contrat et renouveler la chien fla mais ko aussi avoir chien ça parce que ko flana na ko ndaro agence do be ko o ye contrat ke ni kanamche ndaro barakoro do donc c'est comme si que parce que aller au cours dans les normes on y a tagalé ko ni contrat dafara sabana dro kam ke CDI ko kanam mo sirana orenye donc yo lu bla o be fait quoi o lu renouveler aw fana fo kuma la est-ce que mo so jabila bon oui hakil natay tout à fait imam ibaro ko ni mo dans la condition sur laquelle on a mis gabe fin be fo une chose de budget kurudu kanam na directeur ko na les réformes d'or bi ak kanam ko d'abord ka dobo kula o la système do en place ama fo matiki d'accréditation faut la mo meta amola ibta do biga ordonnance présenter ibta ka tika fro ni fon ça an na ko flow ka chweni chauro kono kuchu et flow quand ça va sinon mo ko ya fo travailler ya fa ka kuma ko nana ko sono olu ngana ko amo carte kile na ko mo woro me se ka i servir la casserole par exemple nasro mo ko clinique kan servir mo ko fladi kan servir la mo woro se ki servir la ainsi de suite donc ko lu nale ko tiere la ko ye gelia ba deni bo ko la ko ye ba deni bo au problème ni na donc il se demande mo ko mbala ka baraka kanye pourquoi o be bla tanta tugala bon contrat ko de do mais c'est gars katuguni et puis abora stantuguni ka budget ko ma fo la wato amba famia ne ba fe ga mi fo yana ama fo ku ka bu baram na barak may ma fo barak may afo ko na fate kanam gono afora de kanam se mi ko ke fana mu ke kaba o de budget kanam ba fe ka si presque ala sou mi ko ala sou respecter ni imprévu tchala budget ko na boîtier de boîtier te boalo. Donc, comment est-ce que vous avez fait ça? Vous n'avez pas fait ça. Comment est-ce que vous avez fait ça? Direction de comment on a fait ça? Direction de comment on a fait ça? On a fait ça. On a fait ça pour que ça on a fait ça. On a fait ça. On a fait ça. Un budget de 1 100, c'est répondre. D'accord. Maintenant, déjà, il va la dire. On a fait un budget de ou bien on a fait un ka budget rectifié kuta ou bien kanuta mais ou tali fenati jago ya kanam maw amo donc et puis on a la tour de kanam kono mais chodi e fa ko na tour na parce que on a une question posée au kuna ouais mais parce que si du coup pour aller stage de 15
stage de kɛ ale taara o cogoya de la mais mɔgɔ joli stage kɛ n'o ma taa donc e bolo ka ca ayi non je nana na cogo min na a ka walawala n ye ne nana cogo di non nana cogo min na espace tali kɛra olu ka wagati kɛra parce que an tun kan ka taa cani fan bɛɛ parce que espace bɛ Bamakɔ dɔrɔn de bon depuis an ko mɔgɔ bɛ mɔgɔ damadɔni na mais en fin de compte an nana yɛrɛ sɔrɔ ne ni nombre ye sinon o ma kɔn k'o kɛ o dossier di dila k'u ta tuma o taara ten peut-être i b'a sɔrɔ hakili la ko u taara cogo min na k'olu bɛna kɛ mɔgɔ wɛrɛ fɛ n'a kɛ olu bɛ ka érage ten tɔ ne m'a faamuya de kuma dabirilen don n'o dossier di dila de u taara sisan nɔ o wagati mɔgɔ minnu tun bɛ stage la sisan nɔ kanam kɔnɔna o bɛɛ de taara o wagati k'o kɛ ka mɔgɔ servir ou bien a ye mɔgɔ damadɔni de ta u la mɔgɔ min bɛ kanam na olu de taara fo ka tila ka tɛmɛ minnu tɛ kanam na stage kan d'accord a tɛ tɛmɛ o kan donc un système kura bila en place n'o tigi d'accréditation ye o nana kɛ fɛn chuté la kosɛbɛ ni caman bɔra a la nafa b'a la e ka min fɔ effectivement camanba de bɔra a la mais an bɛ ka continuer ka taa a yɛrɛ an bɛ réduction de la ni peut-être direction de bɛ se k'a lajɛ ou bien conseil d'administration bɛ se k'a décider manque d'effectif bɛ yen nɔ a ye mɔgɔw ta mais k'a fɔ ko mɔgɔ taara mɔgɔ ma taara mais hali sini kana bɛ se ka mɔgɔ wele k'o bila stage la il n'est pas dit que k'e ka contrat banna k'e de ka taa diyagoya la ne bɛ ka fɔ an ɲɛna bi ne ye 10 ans kɛ INPS la stage la 10 ans a tɛ tɛmɛ o kan mais an m'a kɛ tan o ni ko bɛ dilan syndicat ko de la syndicat don mais ni bɔra yɛrɛ ka taa n'a ko kɛ carré kɔnɔ ko ye ou bien bɔlɔla kɔnɔ ko kuma ye o i bɛ mɛn a kuma la ale yɛrɛ bɛ yɔrɔ min na kulukuru ne ye mɔgɔ fila n'u ye wulu yan kuma na ko mais ko n'a tɛ ɲɔgɔn fɛ k'a kelen de b'a dan na o y'a tɔɲɔgɔn yɛrɛ ka kuma ye mais ko ka ni wolo d'aw ma ok non Kante bi komi an bɛ ko ɲɛɲini de la ko ka se ka ɲɛ donc je pense que maintenant i bɔra ka mun fɔ an hakili la an filɛlibaw bɛ ka caman faamuya la c'est ça qui est très important an hakili kun ɲagaminen don mais i bɛ ka minnu fɔ je pense que mɔgɔw bɛ ka caman faamuya la et puis je pense que hali nin waati in na Siri yɛrɛ n'a nɔfɛbaw caman ɲɛ b'an na nin waati in na fo ka faamuya mais an y'a mɛn avant aujourd'hui a tun ye maa 500 wɛrɛ gɛn tuguni Senko maa 500 wɛrɛ kun gɛnna olu fana kɛra maa 400 donc a bɛɛ kɛra o système kelen a bɛɛ ni contrat a bɛ tɔn jateminɛ dɔrɔn ni contrat sirili dir'i ma daminɛ de b'a la laban de b'a la n'a daminɛ sera a bɛ daminɛ n'a banna a bɛ ban i budget dɔ de bɛ calculer n'o fana ye o n'o budget tɛ yen a bɛ kɛ cogo di donc fo ko de ka yɛlɛ diɲɛma jɔ de la k'a fɔ c'est parce que e ka contrat banna fɛn fɛn ka ta ou bien ko seli sera sara sɔngɔ t'i bolo fɛn sɛgɛ t'i bolo certes c'est vrai on compatit c'est nos frères an dɔgɔninw don an balimaw don mais a bɛ ɲɛɲini di kɛlɛ tɛ kuma tɛ k'a fɔ ko Babi ko don ne ka en fait Babi ka corrélation politique ne ka sira foyi t'a la ne ka foyi t'o la mais personnel ka ko depuis an nana kanam na ne an ye fɛn fɛn ɲini baarakɛlaw ka hakɛ pratiquement an bɛ se k'a fɔ alhamdulilah ni an ye a 90% bɛɛ sɔrɔ 90% bɛɛ Babi nani sisan cɛ syndicat yɛrɛ min ɲini a ka personnel ye a ka ca dɛ a ka ca accord d'établissement kura min b'an bolo ne Babi a bɛnna ni Babi yɛrɛ na wagati kura ni ala ma mɛn ale yɛrɛ y'an dɛmɛ pour que accord in bɛ se ka tɛmɛ cogo la a y'a défendu k'a sɔrɔ accord nin ko kɛra ka sɔrɔ a tun tɛ yen yɛrɛ accord nin dun bɛ baarakɛlaw ka hakɛ de fɔ donc an ye fɛn fɛn ɲini baarakɛlaw tɔgɔ la Babi y'a bɛɛ di a bɛɛ sira sɔrɔ donc e de bɛ ka baarakɛlaw yɛrɛ représenter ne de bɛ ka baarakɛlaw yɛrɛ représenter donc e bolo bɛnbakun kan ne bolo bimakun kan ne bolo a bɛ se ka ɲɛɲini de jigi karisa ɲinɛw la k'u ta mais a ɲɛ bɛ sɔrɔ wa mais a ɲɛ sɔrɔli bɛ Ala de bolo a bɛ Ala de bolo mais ne bɛ n seko kɛ parce que n tɛ Ala ye n bɛna se ka kuma ka hakilina tigɛ o kan o ye tiɲɛ mais e bolo maa minnu ye san 2 kɛ baarakɛyɔrɔ la tari olu man kan ka contrat durée indéterminée sɔrɔ CDI sɔrɔ
Bon, il n'est pas dit que y ait sans flaque qui a un contrat déterminé sur eux. Ni an ka kɛ misaliya la sisan nɔ k'an yɛrɛ b'a fɛ ka tali kɛ u ye san 2 kɛ mɔgɔ 400 ni kana ko k'an mago bɛ mɔgɔ 80 na a b'a kɛ cogo di jaguaro la k'a 400 bɛɛ ta wa ou bien a bɛ 80 de ta 80 de ta bon o 80 na a bɛ se k'a fɔ karisa expérience on peut tenir compte de l'expérience k'a fɔ a ye baara ni fɛnw kɛ nɔ mais ça dépend quand on minita qui bla baram surtout baram no era même la datugu mun me espace là non bem na ko na la de surtout le monde occupé ka fɛnw na o espace ni kana mi yɛrɛ bara yɛrɛ fɛnɛ ti kelen tuguni o kelen tɛ parce que baro bi ɲɔgɔn dafa de bara mi kɛ kɔnɔna na olu o bɛ taa kuncɛ dɔgɔtɔrɔso de la ti tɛmɛ ka kante tiɲɛ la nin ko in donc a bɛ ɲɛɲini diɲɛma jɔ de la kɛlɛ tɛ o yɔ tɛ parce que e ka to ka baara daminɛ a fɔra ɲɛna kalo wɔɔrɔ sera baara banna hali pédagogie yɛrɛ t'o la o n'a kɔni fɔra i ye en avant il y'a signé contrat signé filɛ a ma fɔ de mais e yɛrɛ ko k'a fɔra et puis kɛmɛ ka a sɛbɛnnen filɛ tɛgɛ n'o yɛrɛ bila o kan ka ɲɛfɔ maliyɛnw ɲɛna kosɛbɛ parce que an tɛ droit mɔgɔ ye an tɛ juriste ye et tout maintenant sisan nɔ n'i ka i ni mɔgɔ kelen n'o ka contrat signé donc ni contrat wagati sera est-ce que i kan ka prévenir de à l'avance un peu n'a kɛra kalo 1 kalo 2 kalo 3 ou bien kɔni n'a banna dɔrɔn a banna de kuma t'aw ni ɲɔgɔn cɛ tuguni ni papier ci di ma dɔrɔn k'a fɔ ko a banna ka ban donc a tigilamɔgɔ man ka tɛ ka se quel qu'en soit alpha aw ma tuguni ni contrat bɛna ban sariya b'a fɔ k'i k'a prévenir wagati joli wagati ça veut dire que wagati minimum ne tɛ se k'o fɔ yan e tɛ se k'o fɔ n'i y'o kɛ an bɛ ɲagamini bɛ to dɛ ayi n'i y'o fɛ ne bɛ ka an ɲagamini bɛ to wagati minimum na a fɔra ko contrat kan ka ban ni contrat kan ka ban a bɛ signaler ye sinon contrat kɔni man ka ban pewu ka sɔrɔ a ma fa tigi ka hakili la jigin de don sinon signaler tɛ o direction yɛrɛ bɛ ka baara kɛ yɛrɛ k'u ka indemnité de précarité calcul ka tila k'a d'u ma o bɛ sen na parce que n'i ye mɔgɔ ta contrat durée déterminée na n'i y'a bila i kan ka fɛn dɔ d'a ma f'o ma ko indemnité de précarité o bɛ ka calculer ka d'u ma sinon k'a fɔ ko fɛn fɛn kɛra nin kɔnɔna la nous en syndicat ni n'u ka mɔgɔ bɛ contact la en administration bɛ kuma na mais mɔgɔ t'a dɔn a bɛ se ka kɛ ni budget cayara mɔgɔ t'a dɔn min bɛna bɔ a kɔnɔna la mais ne tɛ se k'o garantie ta yan mais une chose est sûre ni tun man kan tɛ ne yɛrɛ ni tɛ kɛnɛma kuma ye ne bolo parce que déjà contrat a fɔ ne ɲɛna k'a bɛ ban kalo wɔɔrɔ a banna n'aw ye mun ɲini a la n'a bɛ min ɲini o bɛ ɲini d'accord donc maintenant i bɔra k'a kɔrɔ fɔ mɛ Aïchatou vraiment nin ko in hali bi ala ka a ko kuncɛ hɛrɛ la nin ko kɔni ne hakili la nin farabasiya bɛɛ tigɛra k'a ban pewu maintenant an b'a fɔ hali bi jamanadenw ye a bɔra ka nin ye kanam de kɔnɔna wusu bɛ kosɛbɛ nin bi tile filanin na ka sababu kɛ an balima minnu bɛ yen maa 200 ani maa 60 maa 400 ani maa 60 donc a yira k'a fɔ olu ye baara bila kɛ o baara bila mun n'a kɛra u ka représentant nana ni ka se ka fɛn caman fɔ an y'o de ɲininka a ye kuma baden fɔ vidéo fɔlɔ la a bɛ se ka taa lajɛ a bɛ bɔlɔlɔ sanfɛla la donc a yira k'a fɔ bon kana mɔgɔw ka syndicat ɲɛmɔgɔ dɔ bɛ yan olu ye ko in ye u fana wulila k'u jɔ ka na parce que olu de bɛ baarakɛlaw lafasa olu de bɛ baarakɛlaw dɛmɛ mun b'a to baaraw kana tiɲɛ mais an yɛrɛ kun ne yɛrɛ kun yɛrɛ ɲininka o la n ko bɛ se ka kɛ cogo di mɔgɔ ka baara bɛ se ka tiɲɛ cogo di syndicat u bɛ kuma olu ye mun kɛ nin ko la olu jɔyɔrɔ ye mun ye nin ko la parce que denbayatigiw don donc maintenant ɲininkali dɔ b'i bolo parce que ɲininkali gɛlɛn dɔ bɛ ne bolo yanni k'o tɛnku non i tɔ ne k'i jaabi yɔrɔ dɔ la i ko ko kanamu k'a wusulen a wusulen tɛ kanamu kɔnɔ dɛ a wusulen dɛ ayi a wusulen tɛ kanamu kɔnɔ minnu bɛ ne maa 460 ani 60 olu bɛ k'u plaigner an kɔni y'o ye mɔgɔ dɔ nana o nana maa 440 ani 60 de tɔgɔ la c'est un contrat durée déterminée donc olu bolo u ma ta kanamu na fɔlɔ ni contrat ale de bɛ ka kuma min kan l'instant où il parle ale tɛ kanamu ka bolo kan parce que contrat dafara ani jɛmɛ contrat c'est-à-dire que fouille le contrat c'est janvier contrat de janvier mɔgɔ ma ta k'u remplacer k'u remplacer cogo di parce que ale bɛ mɔgɔ jɔn de ta la o ɲɔgɔn man kan ka taa lajɛ ni mɔgɔ ta la mɔgɔ si ma ta mais u tɛ se ka kanamu fana bali k'a tɛ mɔgɔ ta
parce que bɛɛ ye maliyɛn de ye mɔgɔ 500 min bɛ olu taara olu ma kuma kɛ olu nana ne fɛnɛ taara n'i ko k'i bɛ mɔgɔ ta sage simple la karisa se tɛ n ye k'i sara fɔlɔ mais min ta sage simple la mɔgɔ bɛ sɔn a ma olu bɛɛ bɛ se ka kɛ mais il n'est pas dit que kuba ne de taara ka 2 ans kɛ droit tɛ ka mɔgɔ wɛrɛ ta ka ne to o de la contrat kɔnɔna lajɛ kɛ i ka fɛn bɛɛ bɛ dépend i ka contrat de la o c'est vrai mais fana b'a to an b'an yɛrɛ ɲininka o parce que n'i b'a la ka baara kɛ ni wari t'a tigi kunna ka continuer ni tuguni i b'o faamuya mais k'an bila ka tila ka mɔgɔ wɛrɛ ta tuguni alors que n ka baara b'a la ka kɛ ka ɲɛ o b'a favoritisme ni fɛn wɛrɛw bila mɔgɔw hakili la quoi n'o de fiɲɛna sisan o mɔgɔ tali min kɛra sinon ne y'i faamuya kosɛbɛ CDD ye CDD de ye u ka contrat kun banna sisan parce que kuma kɔnɔna na k'a to yan nɔ ne y'o de fɔ nous sommes impartial donc du coup an tɛ se ka fara karisa ka karisa to parce que ni mɔgɔ 2 bɛ kɛlɛ la n bɛ segin ka kuma kan n'i ye fan kelen lamɛn cɔrɔ n'i ma fan kelen lamɛn n'i kumana i bɛ fili la donc olu bɔra ka kuma sisan nɔ an ko babi na nɔfɛ mɔgɔw kɔni n'olu sera an ma n ko tiɲɛ yɛrɛ la ko bɛ sɔn ka ɲɛ kosɛbɛ sisan nɔ an ni olu de filɛ nin ye sisan nɔ donc ale yɛrɛ bɔra sisan nɔ ka fɛn caman ɲɛfɔ ne yɛrɛ faamuyali sɔrɔ mun na kosɛbɛ et j'espère que maliyɛnw fana ye faamuyaliba sɔrɔ a la ma fɛ ka min yɛrɛ e la u ye ni contrat signé na date ni signé na le 11/6e mois 2020 donc i bɛ se k'o k'i tɛ fɛn kalama o la cogo di i ka bila donc maa 400 min bila u bɛɛ bɛ nin kalama u bɛɛ bɛ nin kalama bɛɛ tɔgɔ n'o bilala la bɛɛ tɛgɛ n'o bilala la donc sisan o b'a jira kan ten ni maa bɛ taa aw ka yɔrɔ la désormais parce qu'il faut que u ka fɔ maaw ye ne y'o de faamuya ni maa min bɛ taa tant qu'il ma CDI sɔrɔ fo CDD de b'i bolo de o b'a k'i ka espoir ta k'i bɛna taa baara la o tɛ yan o t'an yɛrɛ ka yɔrɔ dɔ ye diɲɛ baara yɔrɔ bɛɛ CDD i kana espoir foyi ta k'a fɔ i t'a fɔ a y'a mɛn aw tulo la ko recrutement kuma fɔra kana mɔnɔ journal la aw mais o tɛ aw dɔrɔn ye o ye yɔrɔ bɛɛ ye mais a bɛ n'a fɔ aw ta in bolofa dɔɔni b'a la parce que maa 500 bila la tuguni sisan maa 440 bila la sinikɛnɛ ni mɔgɔ min taara sisan ka na stage la olu tora aw fɛ bɛ fili la n'a ye bilali ko kuma fɔ kɔrɔ y'u bila ayi ni n ko contrat banna de o parce que an bɛnna bɛnkan man cɛ contrat jumɛn bɛnkan voilà bɛnkan man ɲɔgɔn cɛ bɛnkan in banna fɛn dɔ bɛ yen nɔ ne bɛ fɛ k'o fɔ parce que cɛ ye kuma dɔ fɔ a ko olu ye contrat renouvelé ko 2 kɛ olu ye contrat renouvelé ko 2 kɛ ko sabanan tun bɛ kɛ CDI ye donc mɔgɔ b'a dɔn k'a fɔ n'aw tɛ fɛ ka CDI de signer n'aw tɛ fɛ ka CDI de ta ni mɔgɔw ye donc du coup ni maa wɛrɛw nana sisan nɔ olu ka CDD kelen kɛ ka CDD 2nan kɛ sabanan u fana b'u ka minɛnw ta mɔgɔ t'a dɔn ni u taara comme agent d'appui mais maintenant est-ce que o interdit no sariya la wa ne tɛ se k'a fɔ n'a interdilen no n'a ma interdit aw kɔni tant que i tɛ sariya dɔn i tɛ se ka fɛn fɔ la sariya n t'o dɔn parce que ne bɛ ka fɛn fɔ ko conformité ne bɛ ka kuma ni o de mɔgɔ dɔw yɛrɛ bɛ u labila ko k'u tɛ taa so k'u tɛ taa so u taara ka so u bɛ tila ka segin ka na k'ale ni fɛn ma d'u ma k'u tɛ taa kɛra baara ye parce que agent ce sont les agents d'appui de l'agent minnu bɛ ka t'olu dɛmɛ contrat nin dili ma o de kama an ka agent minnu bɛ espace la a ye t'u dɛmɛ mais an b'aw ta kalo 6 kɔnɔna na nin waati ni o musaka de labɛnnen don aw ye mais n'o banna i b'o ɲɛɲini cogoya wɛrɛ la ou bien i b'o kɛ ni kɛlɛ de si ka kuma de bɛ fɛn bɛɛ ban o question dɔ bɛ e bolo donc u bɛ se ka mun kɛ sisan ne yɛrɛ tun bɛ fɛ k'o de fɔ sisan nɔ aw yɛrɛ bolo sisan nɔ a solution yɛrɛ ye jumɛn ye sisan nɔ ninnu ka ko bɛ se ka régler cogo di sisan an bolo solution min b'a la kuma u ka se aw ma non an bɛ kuma la déjà ni fɛn banna ni recrutement bɛ kɛ o fɛnɛ o bɛ décider syndicat t'o décider administration b'o décider mais aw bɛ mɔgɔw aw de ye syndicalistes ye donc aw de bɛ baarakɛlaw ɲɛma donc voilà aw yɛrɛ bolo sisan mɔgɔ ninnu ka ko kan ka kɛ cogo di sisan an bolo sisan ni kelen fiɲɛna bi kanamu tɛ se ka mɔgɔ 400 ta 460 tɛ se parce que a wari tɛ yen a wari tɛ yen wa u ko ko maa min fana bilal'u nɔ o tɛ tiɲɛ ye fana ne ko n ka taa lajɛ o ye kuma bannen kuma t'o ne t'a fɔ ɲɛna o a ye kuma fosi t'o kɔ tuguni o kan tɛ e bɛ se ka taa kanamu na i bɛ taa ɲɛɲini quoi awɔ an bɛ taa ɲɛ an bɛ taa ɲɛɲini an bɛ taa ɲɛɲini kɔni k'a fɔ ko mɔgɔw de bilal'u nɔ na k'u taara e taara ka contrat di ma comme agent d'appui k'i bila ka taa yen nɔ d'accord an bɛ se ka convention de stage kɛ n'o ye k'a bila ka taa comme stage
parce que wari t'an bolo. Tiɲɛ yɛrɛ la kɛra baara ye d'accord donc nin ko jɛra ni kɔni nɔgɔ foyi tɛ nin na c'est à dire que hali ma kuma o sogolo i pama dɔrɔn k'a cuncu ka ɲɛ k'a ɲɛfɔ ka ɲɛ jɛlenya la kuma minnu b'an bolo dɔrɔn an ye question posé a y'a jaabi ala ma munumunu ne hakili la faamuyara c'est à dire que de un non ne tun bɛ fɛ ka mun dɔn ne y'o faamuya ka ban de un ne ka problème tun ye mun ye parce que Sidi nana Sidi y'o de fɔ olu contrat de b'u ni a yɛrɛ y'o fɔ a yɛrɛ ma nkalon tigɛ a ko ko contrat mun don CDD don bon CDD mun don a fɔra k'u bilala cogo dɔ la ka balo la k'a sɔrɔ a ma ɲɛ f'u ye monsieur Kante y'a yira a kɔrɔ fɔra k'a fɔ bɛɛ mun kɛra ka u yɛrɛ tɛgɛ nɔ kun b'a kan o b'a dɔn k'a fɔ ko kalo 6 de u bɛ bila o kalo 6 kun kan ka dafa ni kalo tɛmɛnen na donc o b'a yira k'a fɔ a ma balo la ale ka kuma o de kan ale ka kuma y'a yira fana u ma bɛn u kan u ka hakɛ don u bɛnna mun ka contrat de don contrat ye 6 mois n'a ye olu ja u b'a yɛlɛma n'a m'u ja u t'a yɛlɛma wa n'u m'a yɛlɛma parce que wari tɛ yen mais mun fana ye ninnu tɔɔrɔ maa 460 mun bɛ n'u bɔra baara la cogo la mun y'u tɔɔrɔ u ko k'olu ka bilali kana kɛ problème u b'o fa peut-être wari tɛ mais maa dɔw de tara fana k'olu remplacer o de b'olu tɔɔrɔ bɔ hali ne yɛrɛ o mɛn o ye ne yɛrɛ kamana gan o ye ne yɛrɛ tɔɔrɔ kosɛbɛ o ye ne dusu bɔ ne ko o bɛ se ka kɛ cogo di o tuma o b'a yira minnu taara olu ka kusa ka tɛmɛ olu kan mais Kante y'a yira k'a fɔ k'o fana tɛ tiɲɛ k'an ka taa ɲɛɲini yarɔ o ye kuma bannen ye o kuma ko nin tɛ ne datugu n t'a dɔn n'a sɔrɔ dɔ b'e da. ayi bon kuma bɛrɛ tɛ ne da parce que ni mɔgɔ fɔlɔ ninnu olu nalen u kelen k'u ta fɔ ne kun sigi mɛ ka ninnu ka fɛn de kɔnɔ intervention de kɔnɔ donc Kante non mais na maliyɛnw ɲɛ b'i la Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan donc e de ye Kanam syndicat ɲɛmɔgɔ ye donc an y'a ye k'a fɔ i nana vraiment nin ko nin problème mun bɛ yen parce que nin bɛ journaliw bɛɛ kɔnɔ bi maa 400 ni nin bilala mais a kɛra cogo mun na vraiment il faut beaucoup de c'est-à-dire a ka communiquer a kan kosɛbɛ pour que mɔgɔ bɛ se k'a faamuya maintenant i bɛ se ka mun fɔ maliyɛn cɛman ni musoman ye kɔrɔfɔli laban na ka ɲɛfɔ k'a fɔ Kanamu hali bi mɔgɔ bɛ se ka da la bengani tɛ yen ko bɛ ka taa sariya ka bolo kan fɔ favoritisme fana tɛ yen fana. D'accord, tu en es dit. Ah, Malien, il y a une image qui est jugée dans les jours à venir. Il y a des fois Malien. Alamadia Koudou. Koudou n'a pas que Shaira de Bala. Qu'est-ce que c'est? Mogodo yɛrɛ taara olu la hinɛ kama subhanallah ne yɛrɛ ni mɔgɔ caman bɛ contact la u ko vraiment olu tɛ u yɛrɛ reconnue nin ko la mais ni ko kɛra mɔgɔw kan ɲini k'a faamu a kɛra cogo di mun nana ni a ye a sigira cogo di ko donna donkan dɔ de la o ni Babi yɛrɛ ka intervention muso ye 6 mois min kɛ san b'a sɔrɔ u t'a ma kɛ o tu bɛ bila depuis 31 décembre. Donc i bolo Babi de ka wuli ka jɔ kɛra sababu Babi yɛrɛ ko ne ma de ko a bɛ mɔgɔw maintenir pour raison sociale. Donc ko kalo wɔɔrɔ ka d'u ma ɲɛna wa sinon u tun bɛ agence dɔ de ka bolo kan o tun contrat tun banna. mais mun na aw m'o f'u ye aw tun b'a f'u ye ko bon kalo wɔɔrɔ kɔni vraiment a bɛ sɔn ka kasa cɛ dɛ. non ne yɛrɛ a bɛ sɔn ka kasa ne hakili ne kɔni n'a fɔra ne ye ko Cɔrɔnɔ kalo wɔɔrɔ dilen don aw i bɛ ka kasa cɛ dɛ i labɛn i ka ko dɔ ɲɛɲini o kɔnɔna na ne bɛ se ka taa hali ni n taara maçonnya ɲɛ sɔrɔ ou bien ni n taara bɔgɔ nɔɔni ɲɛ sɔrɔ. ne min bɛ contact la ka ca ni mɔgɔ 200 ye. olu bɛ kun b'o kalama u b'a kan o de tun y'a fɔ n'a ko a ko u mɔgɔ 400 a kana ni mɔgɔ 400 ye kɛ. parce que a b'olu kunkolo la ni kalo wɔɔrɔ in dafara a bɛ sɔn ka renouveler olu kɔni bolo olu tɛna bila nin cogoya in na. tout le monde a le droit d'espérer et puis n'a sera ka kɛ yɛrɛ fana alhamdulilayi mais a bila i kunna k'e kan ka taa yɔrɔ min na n'o fana y'a kɛ o bɛ e hakili la ko min na n ko o bɛ datugu ne. ayi Cɔrɔnɔ n'a fɔra i ɲɛna ko kalo 6 ko i bɛna baara kɛ kalo 6 in kɔnɔ n'o sera ka ban dɔrɔn a banna o kalo 6 kɔnɔna na i bɛ fɛn dɔ ɲɛɲini espérance ko kuma tɛ yen o yɔrɔ la. espérance ko kuma tɛ mais e ye min signé dun e ma kalo 6 de signé yan. e kalo 6 signé olu bɛ yen o CDD tɛ se ka kɛ CDI fo ka diɲɛ wuli. o komi olu fana ye kalo 6 caman signé o mais san 2 o ye kalo 6 caman ye dɛ olu kɔni fɛ kalo 6 in bɛna continuer fo ka taa se kalo 6 kalo 6 yɔrɔ dɔ la ayi Cɔrɔnɔ mun bɛ ka tɛmɛ n'a ko la kalo 6 kelen kalo 6 fila sabu ni bɛna CDI kɛ dɔrɔn k'a banna Cɔrɔnɔ fɛn bɛ mɔgɔ la. mais n'a sɔrɔ est-ce que ni sariya dɔ bɛ yen walasa k'o kɔn a b'o de fɔ an ɲɛna sisan nɔ. ayi an b'a fɔ ko sariya tɛ yen o an b'a fɔ ko sariya. bon hadamadenya ko de kuma de b'a ban sigikafɔ de b'o ɲɛnabɔ. d'accord mais ma se kɛ panpan i n'a fɔ jɛgɛna y'i boli jakuma tɔn ka fɛn. ok i ka kɔrɔfɔ laban k'a di. sinon M30 de tun bɛ yen nɔ. M30 o ko tɛ dɛ ko M30. non o tɛ problème ça. ko M30 ko ça c'est mouvement du 30 juin. Mali baara fɔlɔ filɛ nin ye. d'accord. problème national de don mɔgɔ si t'an na yan baarakɛbali tɛ min ka du kɔnɔ. kosɛbɛ. o bɛ yen nɔ mais ne bɛ fɛ i ka message
di maliyɛnw ma ka tila tuguni k'a walawala k'a ɲɛfu ɲɛna tuguni bilali ko in na CDD bɛ yen o ye tiɲɛ ye mais CDD ti kanamu dɔrɔn na CDD bɛ yɔrɔ bɛɛ la mais k'a bila 500 k'a bila 460 ainsi de suite ka taa il faut que aw ka taabolo de fɔ mɔgɔw ɲɛna mɔgɔ bɛ se ka faamuyali sɔrɔ min na comme ça o la n'i donna kanamu kɔnɔ i b'i préparer mentalement k'i ka kow kɛ bon sinon CDD filɛ nin ye mɔgɔ baden bɛ yen nɔ o bɛ CDD la yɔrɔ wɛrɛ mais u hakili latigɛlen don voilà. hakili la bɛ se ka tigɛ kɛ mais ni kalo wɔɔrɔ dira e ma depuis parce que ko bɛ daminɛ depuis a ju de la wa daminɛ de la o depuis i b'a signé kalo wɔɔrɔ de don est ce que a fɔra e ko kalo 7 a y'a daminɛ janvier a bɛ ban juin o de fɔra i ye o a fɔra o i y'a ɲɛ fɛn min se o fa sɛbɛn tɛ nin ya fɔli bɛ tɛmɛ o kan mais n'an bɛ ko kɛ an k'a ɲɛɲini an k'a kɛ cogoya la an bɛ se ka nafa sɔrɔ min na problème kana kɛ problème de personne ye parce que ne bɛ fɔ ka jɛ an b'a fɔ bɛɛ Babi ka foyi tɛ nin yɔrɔ la Babi tɛ se k'a kɛ cogo dɔ la parce que conseil d'administration de bɛ Babi kunna n'o de ye min fɔ Babi b'o de kɛ diyagoya Babi yɛrɛ seko t'o la yɛrɛ ok donc i bɛ ka kuma kun cɛ international de la n'o de ye min fɔ Babi bɛ baara kɛ ni o ye d'accord donc u bɛ baara kɛ kanamu ye projet dɔ de hukumu kɔnɔna la projet in a banna ni projet banna a b'a kɛ cogo di i bɛ taa peut-être i bɛ taa de projet wɛrɛ kuran ma fɔ tuguni o ni projet wɛrɛ nana ni min bɛ kɛ o bɛ kɛ mais pour le moment u ka ko bɔ mɔgɔ ko la parce que n'ale taara ni ko ye tantɔ Babi y'a kɛ tan Babi y'a kɛ tan ne tɛ Babi défendre parce que ne ye syndicat ye mais kanamu ko de don Babi ko tɛ Babi nana kanamu sɔrɔ yen Babi bɛ taa ka kanamu to yen an ye kanamu baarakɛla de ok donc olu kana ɲini k'a fɔ ko fɛn dɔ ni contrat banna ni kanamu yɛrɛ vraiment a kɛra kanamu ye o a ma kɛ kanamu ye o i ye kuma na contrat signé diɲɛ yɔrɔ la ni nana min kama n'o banna o banna Babi ye ka fɛn min kɛ walasa réforme nɛgɛ kɛ Babi yɛrɛ aujourd'hui an bɛ ka taa fɔlɔ sira dɔ kan alhamdulilayi bi an ye sira an bɛ ka essayer ka bɔ nin y'a kɔnɔ ka sira ɲuman sɔrɔ d'accord n'est pas dit que min tɛmɛna kɔfɛ o tɛ ɲuman ye mais ka ɲi mais seulement an bɛ ka CPRES ka ratio an sunyara la kosɛbɛ u ye min yɛrɛ demandé an fɛ est ce que ɲinan yɛrɛ n'an ma jigin a jukɔrɔ an bɛ sɔn ka s'a ma c'est pour dire que an bɛ k'an bila norme internationale de la ok donc i ka foli ye min ye Kante i ka foli ye mun ye bon ne ka foli min ne bɛ maliyɛn cɛ n'a muso bɛɛ fɔ ka agent yɛrɛ espace minnu d'appui espace minnu bɛɛ fɔ u k'a lajɛ an ka dugawu kɛ ɲɔgɔn ye ala bɛ se ka ko in ɲa cogo min na ala ka dilan ka ɲa ten amina yarabi nka n bɛ fɛn fɛn f'u ɲɛna si ka kuma de bɛ se ko bɛɛ la o ye tiɲɛ mɔgɔ n'i y'a hakili la k'i bɛ se ko la n'i y'i ka kan n'i dɛsɛra i b'a dɔn k'i se ko la dɛ tant que a ma sigi ka kuma mɔgɔw k'u ta yɔrɔ n'u na yɔrɔ dɔn et puis il faut que bɛɛ ka accord a ka 400 personnes na comme faut bɛɛ ka accord sɔrɔ kɛ moi j'ai déjà à peu près 200 personnes qui me disent que ils sont pas avec lui sur les 400 moitié ko ka ate ale yɛrɛ ka yɔrɔ la Kulukoro moi n'o fana n ye mɔgɔ 2 wele nɔ ils sont u mɔgɔ 4 de kan ka kɛ yen nɔ bɛɛ saba moi n ye mɔgɔ 2 wele olu ko k'u na tɛ fɔ k'a kelen de don je sais k'olu ka numéro d'a ma b'u wele u mana min fɔ a ɲɛna kan d'accord a tɛ tɛmɛ o kan Kante je pense que vraiment faamuyali sɔrɔla la an b'i yɛrɛ fo k'i waleɲuman dɔn i ka kumaw basigi mɛn kosɛbɛ kuma ninnu i kɛnɛ k'u curancuran i kɛnɛ k'u basigi a bɛ faamuya et puis ne hakili la a nafamaw yɛrɛ faamuyara kosɛbɛ ou bien Aïcha tout à fait e ye faamuyali sɔrɔ n ye faamuyali sɔrɔ d'accord donc an bɛ Kante an b'i fo k'i waleɲuman dɔn ɔ n'an ye ko wɛrɛ mɛn ko mun ma taa jimisira fɛ an b'i wele tugun ayiwa ne kɔni b'a ka bila la ko wɛrɛ bɛ yen a bɛ se k'o fɛn fɛn bɛ yen nɔ n'an ma min faamu ayiwa a b'an wele an bɛ se ka a ɲɛfɔ ɲɛna tuguni an ma ɲɛfɔ ten tɔ problème t'a la inchallah sinon ne yɛrɛ nana n yɛrɛ ye parce que en tant que syndicat ne ka ko don ne b'a dɔn ne bɛ problème min kan déjà avec les DG d'accord k'a lajɛ ɲɛ mun bɛ se ka sɔrɔ a la mais n'i taara tɛmɛ sira wɛrɛ fɛ tantɔ bon i bɛ ne yɛrɛ ka baara cɛ n bolo ala ka fura sɔrɔ a la ni fɛ aw ka gɛlɛya fura ka sɔrɔ a la aw ka bɛn kelen ma minnu bɛ se ka ta olu ka ta ka tɛmɛ n'a ye hali n'a kɛmɛ naani bɛɛ ma ta fana bɛ jate minɛ don appel fɛn de bɛ kɛ ka enquête de fɛn ainsi calcul de kɛ parce que tali tɛ kɛ ten o n ko sarako de don o ye tiɲɛ sara min don badabada sara de don non ça c'est vrai o ye tiɲɛ donc ni m'o jate minɛ a la n'a mana ko an b'a gɛlɛya bi mais n'an ye mɔgɔ sugu dɔ ta ni an m'o datugu dun jama sugu dɔ ta ka sɔrɔ an tɛ s'a kɔrɔ ka gɛlɛn d'accord
Ok, hakila faamuyali sur la. Vraiment, Kanté, merci beaucoup. An b'i fo hali bi donc ala k'an to ɲɔgɔn ye merci beaucoup d'accord donc Aïchatou n b'i yɛrɛ fo k'i waleɲuman dɔn an hakili la nin ko ninnu vraiment an bi a fɔ hali bi nin ko minnu bɛ jamana kɔnɔ ala ka seliji bɔ a ko kan kow ɲɛɲinini ka di kosɛbɛ n'i ye kow ɲɛɲini i b'a ɲɛ sɔrɔ o de y'a to a bɛ fɔ ɲiningalikɛla vraiment a ti nimisa kow la parce que n'i bɛ ɲininkaliw kɛ ka kow ɲɛɲini ka recherche kɛ i bɛ taa bɔ ko caman kalama i yɛrɛ kun tɛ mun dɔn donc o de ka ɲi an ka baara in yɛrɛ kɔnɔ kosɛbɛ donc an b'i yɛrɛ fo k'i waleɲuman dɔn an bɛ maliyɛn bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn nin waati in na k'a fɔ ouverture média la an y'o de fɔ aw ye an kun bɛna heure partager ni fila ye ka se ka kuma ko minnu n'a kɛra kunu ani kunasini M5 RFP mɔgɔw ka ko mais malheureusement heure y'an tantɛgɛ ma an tɛna se ka o sujet filanan ta tuguni donc ni ala n'a kira sɔnna ma an kan ka Mamudu Diko yɛrɛ sɔrɔ ni ala n'a kira sɔnna ma tuguni Kawjim fana an kan ale fana sɔrɔ inchallah peut-être sini donc ni ko bɔra la an b'a bɛɛ yɛrɛ kɛ k'a da et puis Makiba fana an kan ale fana sɔrɔ kuma mun fana b'ale da kɔnɔ kɔsa in na an y'a ye k'a kɛmɛ ka dugu wuli ka jɔ donc ka yira k'a fɔ anw kɔni ka wuli ka jɔ de ye n'an ye ko minnu mɛn ka taa ɲɛɲini maaw ka faamuyali caman sɔrɔ a la donc inchallah n'an ka programme tɔ kɛra cogo min na aw bɛna bɔ a kalama en temps réel an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn k'a fɔ ala ka su hɛrɛ ko ɲuman d'an ma a k'an bɛɛ waati wɛrɛ merci à tous